ଆମ ଯୀଶୁର ଯଦି ସୁସୁ ବାହାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂ କହିବେ ହେ ତପି ମିଶ୍ର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଇଏ ବଦମାସ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେନା। ମାନେ ଏବେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ତତେ କହୁଥିବ କି ରେ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ରେ ଏଇ ତପି ମିଶ୍ର ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ଇନ୍ତାକା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରି। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष ब्लॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स मु आ किछि कहबा को चाहूनी, जस्ट एई थंबनेल देखिथिबे आपण माने मु को विषय रे कथावार्ता हेबा को आसीछि यूट्यूब माध्यम रे माने वीडियो माध्यम रे। सो फ्रेंड्स ए वीडियोटा स्टार्ट करिबा आ मु स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण मानकु समस्त को मो आंतरिक भाव रे समस्त को थैंक यू जणेबा को चाहूछि जे गोला वीडियो रे मते मो वीडियो रे एते बहु मात्रा रे आपण माने भलो पाइबा देइछंती एवं मु बहुत खुशी सेइथि पई एवं वंस मोर मु आपण मानकु समस्त को थैंक यू वेरी मच मो यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। सो फ्रेंड्स ए वीडियोटा देखंतु हमर पापी मिश्रंकर जय भीम, जय अर्जुन, जय नकुल, जय पंच पांडव हला एई भला कहउथिबी तमे माने एई भला जळुथबो तम जळन जते जळिबो मते सेते शांति मिलिबो। तुमको मु जळेई मारी देबी हला एई भला जळिबो। आ गोटे कथा कहउछि सुन, तुम गोटे एते बड़ मूर्ख तुमको किए कहला जय भीम होछि केवल गोटिए कोन हम नीला गामछा वाला खाली कहि परिबे सेमति किछि नै। जय भीम समस्त कहि परिबे। सेई पापी मिश्र हमर जो नारा लगे के रखुतिले जय भीम जय सहदेव। सो फ्रेंड्स ए पांच पांडवर जते बेले ये नाटा काडी कि जो जय जय करिथिला सेडा ना आउ काहा को हर्ट हेबो बोली तारो विवेक रे टिके पसिला नाही। माने मु कोन कहूची ना कोन कहिबी माने कोन से निजो को कहूची माने आसी कि भकुजी सोशल मीडिया रे मु किछि बुझी पारु नाही। ये मनीष माने काहा को कोन कइले बाधिबो कि न बाधिबो या पाखरे सेतिकी ज्ञान ही नाही। सो फ्रेंड्स एही वीडियो माध्यम रे तो आबे पेला पाउची ना आ कोथि पई पाउची माने ये निजे बुझी पारलानी मो विरुद्ध रे आ के जिबेनी। माने ये समस्त को कोन कहूची माने समस्त जळीबो माने समस्त को जळेई की रखिबी समस्त को इंद कर रखिबी सींद कर रखिबी माने ता माइंड रे कोन चालुची मु किछि बुझी पारुनी। अरे तू तो गोटे गब गांडुटा माने तू निजे कोन कहूचु कि कोन नाही ताहा सेति की भी तो पाखरे टिके साधारण ज्ञान ही नाही। अरे मिश्र अरे कुकुर माने तू निजो को देखे फर्स्ट जाई कि टिके तू आईना रे देखे आ निजो को टिके माने कोन कोन सेडी निजो को टिके निजे स्टडी करम एति कला पोरे एटलीस्ट तू आसिकी वीडियो बना। तू तो तोर निजो को लागुथियो माने एते एक्सपर्ट अछि तो लाइफ रे माने कूट के भरा हुआ है ना सब टैलेंट सींती लागुची। अबे किछिटा बनेबा पूर्वर किछि स्क्रिप्टटा लेखे स्क्रिप्ट लेखिला पोरे तू जानू जे नाइ मु इंत बनेबी सींत कहिबी एई सब शब्द मु व्यवहार करबी मो कथा रे मो वीडियो रे सेति की तो भाबी कि तो लाइव रे तो वीडियोटा बनाबे माने मन इच्छा तू जो आसिकी भकुचु माने जळेई देबू समस्त तू जळेई देबू। एबे जो जळेइलु एबे का गांडरे जळुची कि रे तो गांडरे ना मु ठीक जानिची एबे जळुची माने जळीबा पूरा करिबू कोन तू एबे देखे तो नारे एफआईआर टा हे गला ए वीडियो माध्यम रे तो नारे गोटे एफआईआर हे गला तापर एफआईआर ला पूरे कोन करिवू करे जा जेल को जाई कि चक्कीटा पैसे इंद पेसु देखे इन तक पेसु बुझिलु पैसे मु तो भाई मु फुल सपोर्ट माने मु एमिति सपोर्ट देबी माने कथा बाहरे सेमिति ही मु सपोर्टटा देबी समस्त को। बट एई मनीष को केबे मध्य सपोर्ट देबिनी। ये को मनीष को छाडिला कि मुसलमान को छाडुची ना क्रिश्चियन लोक मान को छाडुची ना निज हिंदू लोक मान को छाडुची माने ये जानुची माने ब्राह्मण जाति को ये ही गोटे जातिटा माने एक्स्ट्रा जाति करी रखि देबो माने से बिलोंग करूनी हिंदू धर्म रु से बिलोंग करूनी सेति पय तो एई सब कथा सब ये कहूची माने को धर्म गुडी सम्मान नाही यार रिस्पेक्ट बोलिया जिनिसटा सीखे मो स्कूलटा तो जाइथिबु ना जदी स्कूल जाइथिबु किछिटा सेंस विषय किछि सिखिथिबु काहा को केमिति कथा कुहा जाय काहा सहित केमिति कथा हुअंती लोक एटलीस्ट सेति की तो सिखिथिबु ना। आ मन इच्छा आसिकी जय भीम जय सहदेव जय पांच पांडव भाई से पांच पांडव रो जेति की बुद्धि थिला ना तोर गोटे 0.5% भी बुद्धि नाही। आ सेही लोक मानकु सेही महान व्यक्ति मानकु तू मन इच्छा कथा कहबू एरे आउ गोटे ए मनीषर क्लिपटा देखो मु गला वीडियो रे तो ऑलरेडी या को सुधी थिली ए वीडियोटा जाय कि से मनीष पाखरे ए पापी मिश्र पाखरे पहुंची ना नहीं ठीक है पहुंचै देबे गाइस ठीक अछि। आ कोन कहितलु रे ए वीडियोटी से क्रिश्चियन जारज मानक पई जो माने 2 केजी चूड़ा आ 2 केजी चावल टंका 500 रे निज बापा मां
ଆଉ ଧର୍ମ ତିନିଟା ଯାକ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇକି ପଛପଟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେ ପାଷ୍ଟର ହେ ଫାଦର ଆମର ମାର। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥାଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସାପ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଖାଇ ଦେଇଥାଏ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାଟାକୁ କାଢି ପାରେନି ଆଉ ତାକୁ ଢୋକି ବି ପାରେନି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ସେଇଆ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ବିଚାରା ଏକ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସର ଶିକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଦୁକା ବଦଳରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଣି ଖାଇକି ଏମାନେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଧୁରନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ଏମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ତମେ ମାନେ ହେଲା ସେଇ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ ଯେ ତମକୁ ଗିଳି ଦେଲା, ନା କାଢି ପାରୁଛ ତମେ ମାନେ ନା ଢୋକି ପାରୁଛ। ତ ତମେ ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ। ବାକି ତମେ ଯୋଉ ଗାଳି ଦଉଛ, ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ କରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ବାପା ତମେ ମାନେ ବି ଜାଣିଛ ଯେ ତମେ ମାନେ ଠକି ଯାଇଛ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟେଇବୁ କହିକି ତମକୁ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଇଦେଲେ, ତମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇକି ଯୋଉ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛ, ତମମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖ, ତମ ମୁହଁରେ ଗ୍ଲେଜ ନାହିଁ, ତମ ମୁହଁ ମୂଷା ମୁହଁ ଭଳିଆ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୁହଁ ଭଳିଆ ବୁଜିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତମ ଆଖି ପଶି ଯାଇଛି। ତମେ ସେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଦେଖ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 99% ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ତାଙ୍କର ଚେହେରାର ଅବସ୍ଥା ନଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିଆଁ ଗୁଡା ସବୁ ଏଡିକି ବଡ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ। ତମ ଯୀଶୁ ଯେମିତିକା ତମେ ବି ସେମିତିକା। ତମେ ଏକୁ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ସତରେ ମୁଁ ଏମିତି ପେଲିବି ତମ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସୁ ବାହାର କରିଦେବି। ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ନା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, ଲୋକ ହସିବେ ତମ ଉପରେ। ସୁସୁ ବାହାର କରିଦେବି ଯୀଶୁର। ଭଲ ଭାବେ କହୁଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ, ସୁଧୁରି ଗଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଭୟ ପେଲିବି। ୟା ପରେ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ତମ ଯୀଶୁର ଯଦି ସୁସୁ ବାହାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଏଇଠି ସ୍ୱୟଂ କହିବେ, ହେ ତପି ମିଶ୍ର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଇଏ ବଦମାସ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେନା। ବୁଝିଯାଅ, ଭଲ ହେଇଯାଅ, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ତମ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା ଆଦତ ତମ ଘର ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହ। ତମର ଯୋଉ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଣ୍ଢା, ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କର। ବାହାରେ ପବ୍ଲିଶ କରିବ, ବହେ ପେଲିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରେ କୁକୁର କଣ କହିଥିଲୁ? ତୁ କହିଥିଲୁ କଣ ଏ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମାନି ନେଲି। ହଉ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ତୁ କୋଉ ସନ୍ତାନ କିରେ? ତୁ କୋଉ ସନ୍ତାନ? ଛତୁ ପରି କଣ ତୁ ମାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିଛୁ? ସେଇ ସନ୍ତାନ କି ତୁ? ମାନେ ଟୋଟାଲି ତୋ ମନରେ ପାପ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ନା, ମାନେ ତୋ ଲାଇଫରେ ତୁ ପାପ ହିଁ କରିନୁ। ପାପ କଣ ତୁ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନୁ। ମାନେ ସିଏତେ ଲାଗୁଛି କେମିତି କି ତୁ ଏତେ ସବୁ ଟାଉଟରିରେ କହୁନୁ, ମାନେ ତୁ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିର ଫାଳେଟେ ବି ତୁ ପାପ କଣ ଜାଣିନୁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆଉ ସେଇ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ଏ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିନୁ, ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ଯାଇକି ଦେଖେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ କହୁଛୁ ତୁ ଏ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ, ସେ ସବୁ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ତ କଣ ହବ କି ନ ହବ ସେଟା ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବା କିଏ ଦରକାର ବେ? ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର କିଏ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଇଭେନ ତତେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଦେଇନି। ତ ପାଟିରାଜ ତୁ ନାଳୁଆ ମାନଙ୍କ ପରି ସବୁ ଭକୁଛୁ, ସେ ଭକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦପି ମିଶ୍ର, ଭଲରେ ଶୁଣ। ତୁ ତ କହିନୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ପକେଇ ଦେଲା, ସ୍ୱୟଂ ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକୁ, ମୁତିବୁ। ମୁତୁ କିରେ? ମୁତିକି ଦେଖଉନୁ, ତୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସାହସ ଅଛି? ମୁତିକି ଦେଖା। ଆଉ କଣ କହିବ? ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଏ ତପି ମିଶ୍ର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମତେ ଛାଡିଦେ। ସିନ୍ଦ କହିବ କିରେ? ଏବେ ତ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଠେସଟା ଲାଗି ଯାଇଛି। ଠେସ ସବୁ ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତୋ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଠେସ ପଛପଟେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତୁ ସବୁ ତ କିନ୍ତି କହୁନୁ? ଏବେ ତୋର ସବୁ ଏ ଠେସ କାମ ଯୋଉ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ତୁ ଏବେ ପ୍ରଭାବରେ ପଡି ଯାଇଛୁ ନା। ମାନେ ଏବେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ତତେ କହୁଥିବ କିରେ, ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅ ରେ, ଏଇ ତପି ମିଶ୍ର ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ଇନ୍ତାକା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି, ଏ ନାଳୁଆ ତପି ମିଶ୍ର ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଏତେ ସବୁ ଭୁଲ, ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇ ତପି ମିଶ୍ର ପାଇଁ। ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା, ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଏମିତି କହିବ କିରେ? ଏମିତି କହିବ କି? କହୁନୁ ଗାଇସ୍, ମୋର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଏଇ ତପି ମିଶ୍ର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ମାନେ କିଏ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ଏଇ ମଣିଷକୁ ଯଦି ନା ଓଡିଶାରେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଠିକ ଠାକ ରେ ରଖାଯାଉ, ଅଦରୱାଇଜ ଏ ମଣିଷକୁ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ରେ ପଠାଯାଉ। ଆମେ ତ ୟା ନାଁରେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଇଏ ଏତେ ବଡ କଳଙ୍କି ହେଇକି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ବା କହିବି? ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଏ ମଣିଷକୁ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ୟାକୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ରଖାଯାଉ, ନା ୟାକୁ ଆଉଟ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ରେ ପଠାଯାଉ? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନତି ଅନୁରୋଧ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଏଇ ମଣିଷକୁ କୋଉଠି ରଖାଯିବ।
ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଭିଡିଓ ବନଉନି ମାନେ ତପି ମାନେ ଏଇ ମଣିଷ କୁକୁର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡିଓଟା ବନଉଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନା ଜଳୁଥିବ ପଛପଟଟା ହେଲା ଜଳୁଥିବ ୟାର ସବୁ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ନା ୟାର ସବୁ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡି ଫୋପାଡି ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିନି ସାଇଡ ମାନେ ବଡିଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଉ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁଚୁନ୍ଦରା ମାନଙ୍କ ପରି ଠିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହଁ ଆମ ତପି ଭାଇ ସିନ୍ଦ କହୁଛୁ ଇନ୍ଦ କହୁଛୁ ଭାଇ କୁହରେ କମେଣ୍ଟ ଆସି କହୁନ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି କିନ୍ତି ସବୁ ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ବି ଦେଇଦେବି ଆସିକି ସେଇଟା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା କଣ କହୁଛ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା ରେ ୟାର ମାନେ ତପିର କେତେବେଳେ କେସଟା ଫାଇଲ ହେଇ ଗଲା ଆଉ କିଏ ଆସିକି ତପି ନାଁରେ କେସଟା କରିଦେଲେ ଭାଇ ଆମର କିଏ ପଙ୍ଗଲାକୁ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଏ ପଙ୍ଗଲାର ଭିଡିଓଟା ଦେଖ କିନ୍ତି ଜଳୁଛି ପଛପଟେ ଫାଟି ଯାଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ତପି ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ବୋଲି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲେ ମୋ ନାଁରେ ବି ଆଗକୁ ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ହସି ହସି ଜେଲ୍ ଯିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଦରକାର ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର ଭାଇ କରିବା ଭାଇ ବିରୋଧ କରିବା ଖୋଲାମ ଖୋଲା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁନା କାହିଁକି ତ ବି କରିବା ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି ତପି ମିଶ୍ର ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय सो गाइस ए वीडियोटा देखिले आम पंगला जी कि ता निश्चय ही भलरे पड़िनी दाढ़ी तो दूर कथा से माइछिया पर ही देखा जाउची माने ता दांतटा देखिली हिंदी माने छाड़ी हेकी रही जायची पंगलाटा आसी कोन कहूची केतेबेले वीडियो माने तपीरो वीडियोटा देखिला यार पछपटटा जळी गला माने जळीबा तो दूर कथा फाटी गला काहे कि ना यार भी माने ता जीवन भी किन दउथो धड़ धड़ होथिबो माने तपीरो समय आसीगला ना जेल को जिबाकू यार भी समय आसी जीवो सेति पई सांगे सांगे जल्दी गोटे मोबाइलटा काट देई कि ये वीडियोटा बनै देइछि आ भाई संस्कृति विषय रे वीडियोटा से बनैला आ से बनैला किंतु बनैला परी बनैला नि रे अशोक मुंडा से बनैला कोथि को कारण पाई से व्यूज पाई से टंका पाई माने से निजको कोन भाबिला के जानी माने मु एति टंका पाइबी आ मते के लोक तो किछि करि पारु नाहंती ना किछि करि पारु नाहंती बा करिवे कोन बा आखो को कहि कि से गोटे वीडियोटा मन इच्छा रे बनै देला माने सेठारे किछि सेंस ही नथिला मन इच्छा कहि देला एबे पेला खाइ देला ठीक अछि एबे तोर अवस्था खराब फाटी जाउची पछपटे मते भी कि आसी पछरे पेल देबे कहि कि तू कोन कर देइछु जदिटा वीडियोटा गोटे बनै देइछु से वीडियोटा कोन हम तपी भाई संस्कृति विषय रे किछिटा कहिला सेति पई ताको जेल नहीं गले एबे तोते भी नेबे भाई तू तो रेडी अछु ना तू वीडियो माध्यम रे कहूछु हम मु भी जेल पळेबी भाई तू कंफर्म जेल जीवु तोते सिटे कुटा कुडीबे तार तो विषय सब वर्णना हाबो सेइडी कोट पट सब किछि सब आडे तोते बुलेला परे तो घर आसी छाड़ देबे तोते जदि घर को छाड़बेनी ना रही जीवु आजीवन कारादंड रे रही जीवु जेल रे आ से जेल भी किंद के आइदियो जानछु ना सेंट्रल जेल आ से सेंट्रल जेल रे तोते रखिबा टॉर्चर देबे को जाय तू सुधारिबुनु तो मन को तो आत्मा को से जाय से जगह रे तू रही थिबु मते ठीक आसुची मते ठीक जोना पडुची तू मनीषडा किंद होउथिबु जानछु ना जीवन धड़ धड़ होउथिबु माने डर रे आ विकलांगा होउथिबु बे तू हैला विकल होउथिबु तू डर रे भयभीत ना गोटिए हाँ तपी भलिया कुकुर को जदि ताके नहीं पारिले जेल को तू तो साधारण कथा बे तू साधारण माने तोते जल्दी नहीं जिबे ठीक अछि ना आउ तू जो तो वीडियो माध्यम रे कहनु सब ए धर्म विरुद्ध रे तोर सनातनी धर्म विरुद्ध रे सनातनी धर्म रे से भलिया जिनिस काहाकू सिखा जाई नाही तू बोधे एक्स्ट्रा क्लास पाइथिलु बे ना एक्स्ट्रा क्लास पाइथिलु जदि समस्ते तोपरी जदि शिक्षी थांता ताके गोटे बात रखी थांता हाँ आम सनातनी धर्म आमर पूर्व कालरू अछि एबे ताके कहउछन्ती हमर पूर्व कालरू अछि आमे सम्मान देउछु आ समस्ते भाई भौणी एकाठी हेकी रहिकी आमानको धर्म को आमे आगेई बढेइबु सेइटा समस्ते भाबुछन्ती आ तमे दी जण कुलांगार जाको कलंकी ओडिसा रो तमाने कोन भाबुछ तम धर्म को तळे पकेबारे लागिछ आ तमाने सेइया ही भाबुछ कोन बोली आमे आम धर्म को ऊपर टेकी की धरुछु सिंधी भाबुछ परा रे सिंधी भाबुछ तो भाबुनो एबे केते कोन होउछ दे देखिबा अरे अशोक पंगला तू देखे तू सुधारी जा तोर टाइम अच्छी सुधारी जा
तोर लाइफ अच्छी आगु को बड़ा फैमिली सहित तू ठीक ठाक रह म हस खुशी रे रह आज जीवन काली की नाई एते कहीं तू बक्सदा काम करुचु कहलु जदि तोर एतिकी किछि चिंताधारा नाही ओलै पड़िया ओलै पड़ ना ओलै पड़े से चारि कांथरे जा तोर वीडियो ही बनेउ तापरे को गोटे जंगल को जीवु को गोटे बिल बाड़ी को जीवु तापरे ही चलै दिबा कोनटा आछि तते तते अलग टॉपिक नै कि वीडियो बनेबार तते जदि किए देई देबो अलग टॉपिक रे तू बनै पारिबु कि काहे ना से सब वर्ड्स आउ सेंटेंसेस तू जानिनु बनेबु किंती ए गोटे से घुसा विद्या गोटे लगे देइचु से विषय रे कथा कहउथिबु धर्म विरुद्ध रे ना से धर्म विरुद्ध ही तोर कथा कहबार गोटे शैली अच्छी अदरवाइज अलग गुण तो पाखे टोटाली ही नहीं ना ठीक कहली ना रस्तक ठीक कहली ना जदि ठीक कहली आसी गोटे कमेंटा करे नले मोर गोटे स्क्रीनशॉट ने आउ तो वीडियो माध्यम रे मते किछटा को एति भी तो पाखे कांड ज्ञान नाही जे तू मनिष कोन भकुचु तू भी निजे जानिनी ठीक अछि अरे अशोक आउ पापी मिश्र मु तमानकु दी जन को कहूची आउ तमे तो दी जन को छड़ा किए नहांती समस्ते ठीक ठाक रे अछंती तमे ये कुलांगार किंद कोंती नाही सब झियो माने सब कोंती किंद बोली ए छतरा खिया ए मनिष खिया आउ पुनी कोन कोंती सेटा कोन कोंती बा भूली जाउची बा टाइम को गोटे मने आसुनी कोन कहि था कुलांगार हां कलंकी यही सब जो अलग अलग वर्ड्स अच्छी मु तो धरवा माने मो पार्टी कहवा मत टोटाली पसंद लगुनि तुम फेसियल एक्सप्रेशन तुम वीडियो देखिकी यही वर्ड जाक बाहरी पड़ुछि ठीक अच्छे आ मते तो लगुनि मु ये सब वर्ड कहबी बोली कहीं मते पसंद ना यार ये सब वर्ड्स मो पार्टी मु कहबी बोली आउ जदि तुम शुणा चाहूच ना तुम शुणा चाहूच से जगह को जाओ ठीक अच्छे किंती सब लेडीज स्टाफ थिबे से जगह जाके वीडियोटा बनाओ तुम लाइव टेलीकास्ट सुनिबो से सब हैला तापरे तुम निजे टिके रिग्रेट फील करिवो ना खुशी आनंद रे परिपूर्ण हबो ना कोन मु तो जानिनी किंतु मते लागुची से सब वर्ड्स तुमान को पई फिट अछि ठीक अछि ना सो गाइस मु एतिखिरे मो वीडियोटा बंद करूची आउ एमान को सोदी भी कोन मते सोदिया को इच्छा लागुनी ए दी जण को आउ एमाने सब एपटे सबटे कहउछंती बोली मु गोटे वीडियोटा बनौची आउ जदि वीडियोटा भल लागुथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे आ गोटे बहुत बढ़िया कमेंटटा भी गोटे करिदेबे को विषय रे करिवे जानि छंती एई तपी मिश्र सॉरी कुकुर मिश्र पुनी एई अशोक मुंडा मु तो ताको पंगला रखिची आउ आपण माने कोन कोन रखुछंती ना सब टिके देई दियंतु देला परे आमे टिके दी जण का टिके अधिक वायरल कर देबा हैला आ मु जानि परने माने कोथि पई सब उत्पाद काढुछंती सोशल मीडिया रे मु जानिनी एई 8-9 लाख रो फॉलोअर्स पई ना कोथि पई मु जानिनी एमानकर जदि कोन हबो ना एई 8-9 लाख फॉलोअर्स जाई कि से मानकर टेकी की धरिबेनी हैला किए भी धरी पारिबेनी खाली फॉलो मार देबे तापर जाई तांको थामसा देखुथिबे नाटक ना दी जण को नाटक रे डका हिची एमानकर गोटे परे गोटे फिल्मटा माने एपिसोड सब ना कि गोटे परे गोटे पुनी माने कोन करबे रिलीज करयंती हैला सिंती एमानकर गोटे गोटे काम आ किछि भी काम जणा नै एमानकु तपी मिश्र रो तो काम ड्राइविंग काम आ ए अशोक पंगला रो काम किछि नै डरुची भितरे किंतु उत्पात छाडू नै मो सामना को जदि केबे गोटे पळे आसीबो यार उत्पात ही काट देबी माने केते उत्पात होउनी से सब बाहर कर देबी ठीक अछि कि रे अशोक सुधारी जा टाइम अछि सुधारी जा आ भलो पिलाटा हो बुझिलु आउ आम माने तो किए तते एपटे सेपटे गाई करिमुनु आउ तोर उत्पात तमानकर उत्पात पाही आम माने सब रोस्टिंग वीडियोटा स्टार्ट कर देछ बुझिलु जदि तम माने को जाय जदि ए वीडियो करिबा बंद न करिवो से जाय रोस्टिंग वीडियोटा आशीष तरफरु आसुथिबो ठीक अछि बाय बाय टाटा।